نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولده سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، الشرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الدرس 25. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنكافو كولين مندون كبركة أكهرو ناك نمو أناك هنو ناك فسمديا بلبل بولا عنك منو فنو كجري حكلو كجغبولي ما منو كاتشان نيو كجتلي أني جتلي كباو أني جتلي كفيون كجتلي ما بسيريا كافو باتو ماتي مين نيتشيان باتو كاكا ني مسار رحمانو كلنده أكرو تراك الله رشيبا سانفه فانتي دوغو على أكادام فيونكا كباريالا بسيريا تغني كافو على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا تشيدندو أي تشيلا كان لاسي إنافو أكا كان شوية منه. بمسا سبحانه وتعالى دلي كشي أن النمي أن التنولي أن جورو سانغرو تالي أكو كاي أمدلي كمين يوانك الدنفين كاكو عنيه نو يا لكرا محمد صلى الله عليه وسلم
ana dungew na somɔgɔw ani mɔgɔ tugura ana jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ ɲɛfɔli la n'o ye kitabul furqani ye Ibn Taymiya ka kitabu min n'a y'a labɛn faranfasiya la alamɔgɔw ani sɛtani mɔgɔw. I bɛ alamɔgɔw dɔn ni tamasiyɛn jumɛn ye, i bɛ sɛtani mɔgɔw dɔn ni tamasiyɛn jumɛn ye. Balimaw, Ala de y'a ka jɔnw da, Ala de bɛ se ka jɔnw ka ko ɲɛfɔ ka d'a kan jɔn bɛ daminɛ cogo min a bɛ taa laban cogo min Ala de b'o dɔn. Bamananw b'a fɔ ko jɔn b'i jujɔn dɔn nka i t'i laban dɔn dɛ. Masa subhanahu wa ta'ala ale bɛ ko ninnu dɔn ka sɔrɔ u ma kɛ. Ko ninnu yɛrɛ bɛ taa laban min na a b'o fana dɔn. N'a ye min fɔ ko min ye min ye o y'o ye dɛ. Ko o ko fana bɛ yen a bɛ dɔn ni tamasiyɛn de. Ni tamasiyɛn tɛ ko la a tɛ dɔn. O de la i b'a sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala mɔgɔ dɔw bɛ yen Ala ye tamasiyɛn dɔnniya d'u ma n'u ye dolo dɔw ye bɔsira dɔw fɛ u b'a fɔ ko samiya wagati sera. A bɛ kɛ ɲɛna k'u tigilamɔgɔw bɛ ko dogolen de dɔn k'a sɔrɔ o tɛ. Kɔnɔ dɔw bɛ yen n'olu commencera ka pan ka na n'olu yera dɔrɔn o kɔrɔ ko samiya de sera. Kɔnɔ dɔw bɛ yen n'olu commencera ka pan ka taga tilebiyan fan fɛ o kɔrɔ nin ye samiya bantɔ de. Allah subhanahu wa ta'ala ye ko o ko kɛ a ye tamasiyɛn de k'a la. O la i b'a ye dɔw ni n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko ka ji ɲini o b'a f'i ye ko a ye na yan se ji bɛ yan. Mɔgɔw b'a se o bɛ taa ji sɔrɔ yen. O bɛ se ka kabakoya tigilamɔgɔ ka baara la mais parce que ji k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ la yiri sun dɔw de b'o kɛ. Yiri dɔw bɛ olu tɛ kɛ yɔrɔ foyi la ni ji ma yɔrɔ tɛ. N'i y'o yirijuw ye maa kana hali siga ji bɛ nin yɔrɔ la parce que o yiriw b'a dama olu tɛ falen yɔrɔ la ni ji tɛ yɔrɔ min na. O ye tamasiyɛnw ye Ala y'o di adamadenw ma. Alamɔgɔw fɛnɛ ani sɛtani mɔgɔw u bɛ dɔn ni tamasiyɛnw de ye. Tamasiyɛn min ni fili t'a la o ye Ala ye min fɔ ani Alakira ye min fɔ sallallahu alayhi wa sallam. Parce que mɔgɔ tɛ se ka adamaden dɔn ka tɛmɛ Ala kan. Ala de y'a dilan a b'a dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. Ale de bɛ se k'a fɔ a ye nin ye. N'a ko min y'o ye o y'o ye dɛ. Awa n'a ko Alakira ka mana fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko min fana min ye o y'o ye. O de la hadisa kɛnɛma na ka sahabaw ni Alakira to sallallahu alayhi wa sallam kɛlɛkɛyɔrɔ la cɛfarinba dɔ tun bɛ yen. A tun bɛ ka kɛlɛ kɛ a bɛ mɔgɔw faga cogo min na a bɛ mɔgɔw faga ten. A bɛ ka kafiriw faga dɔrɔn. A bɛ ka baara min kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ ka se k'a ka baara ɲɔgɔn kɛ. U y'a ka cɛfarinya ko fɔ Alakira ye sallallahu alayhi wa sallam. Alakira yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka baara min kɛ. Alakira ko nin bɛ tasuma la. A tun bɛ ka kɛlɛ kɛ jɔnni ka côté la? Kafiriw ka côté tɛ dɛ. Alakira yɛrɛ ka côté sallallahu alayhi wa sallam. A bɛ ka kɛlɛ kɛ Alakira yɛrɛ ka fan fɛ. A bɛ kafiriw kan dɔrɔn k'a bɔrɔntɔ maa tɛ jɔ a ɲɛ. Mais Alakira y'a ye dɔ kabakoyara la a ko nin bɛ tasuma la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a kɛlen ka nin kuma in fɔ sahabakɛ in a ma sigi Alakira ka kuma la dɛ. Nka nin bɛ ka nin fagaliba in kɛ nin bɛ taa tasuma la cogo di? Alakira ye ko laban de fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ sallallahu alayhi wa sallam. A y'a fɔ kɛlɛkɛyɔrɔ min fana la k'a bɛ tasuma la a bɛ kɛ yen de fana dɛ. K'a fɔ ko n'u bɔra yen ko ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ wɛrɛ la ayi Ala ka ciden ka kuma a tɛ kɛ nkalon ye k'a da k'a tɛ kuma kunfɛ. A bɛ fɛn fɛn fɔ lɛgɛsɛ don tan don kelen t'a jɛ. U ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ banna. Sahabakɛ in ye mun kɛ? Ale tugura cɛ in kɔ dɛ. A ko fo ne k'a ye nin bɛ kɛ cogo min na. A tugura kɔ. Kɛlɛ banna. Jogininda dɔ ye cɛ in sɔrɔ. Jogininba yɛrɛ tɛ. A ma se k'a muɲu. A y'a ka muru jɔ ka sin k'i disi
kala ka yɛrɛ sɔgɔ k'a faga a taara min tasuma la ha cɛ nana a ko ashhadu annaka la rasulullah a ko n bɛ seere a ye ala ka ciden de ye koyi a ko cɛ y'a yɛrɛ faga bon alakira sallallahu alaihi wa sallam o la n balimaw diinɛ in kɔnɔ maa si fa ta tɛ maa si ba ta tɛ awa tiɲɛ fɛn yɛrɛ tɛ ko a bɛ tiɲɛ ta ko e y'a tiɲɛ ta i fa bolo i fana b'a to i denw bolo ayi ala de ta y'a ka diinɛ ye ala de bɛ mɔgɔ sugandi k'a kɛ silamɛ ye mɔgɔ min mana a ja ka sɔrɔ a n'o tigilamɔgɔ yɛrɛ tɛ bɛn a la n'a y'a ja k'i labɔ wagati min a b'i labɔ i ta tɛ mɔgɔ ta ye fɛn min ye i bɛ faamaya k'o de la ala de ta y'a ka diinɛ ye ni ala de y'i tɔmɔ ale de bɛ se k'i ladon ale de bɛ se k'i labɔ o de la ko man yahdihillahu fala mudilla lahu n'ale ala ye maa min bila sira kan k'a kanda mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a bɔ ale ala ka sira kan ka d'a kan ala ka fanga ni ala ka puissance balimaw mɔgɔ tɛ se ka jɔ o ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka ala ka direction jɛngɛ o tɛ se ka kɛ n'o kɛra o b'a jira ko puissance wɛrɛ bɛ yen min tɛ ala ye o tɛ se ka kɛ awa ko wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ye mɔgɔ min fana bɔ sira kan mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a kanda dɛ e ma ye ni ala ye mɔgɔ min fili n'i ye kuranɛ kalan a bɛ yɛlɛ de n'i ye hadisa fɔ a ye ni ala ma far'i kan a bɛ ala neni wala a bɛ ala kira neni balima ala ma maa min da kana kama ni wajuli dan don ni a y'a sɔrɔ ko dɔnniya don ko ala ɲɛ siranya don n bɛ se ko la ala kira tun bɛ dɛsɛ jɔn na sallallahu alaihi wa sallam ala kira tun bɛ dɛsɛ jɔn na min ko ala kira dɛsɛra mɔgɔw la alayhi salatu wa salam munna parce que ala m'u da kama ala m'u da kama dɔw ka kanda sababu diinɛ la u bɛ ala kira ye sogo la u bɛ kanda ka bɔ juguman na ka taga ɲuman na mais dɔw y'a ye ɲɛnamaya la ka ɲɛnamaya k'a nɔfɛ o m'olu kisi jahanamɛ donni ma dɔw m'a ye anw y'a ye wa an ma da kuranɛ la an dara hadisa la an bɛ misiri kɔnɔ an ye ala kira ye wa sallallahu alaihi wa sallam maa min y'a ye an y'o ye wa hali maa min y'o ye an m'o ye nka minnu y'a ye olu dɔw ma sɔn k'a yira k'a fɔ ko ninnu a faamuya koyi ala ta y'a ka kow ye ka kɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli ala ta y'a ka kow ye ani maa tɛ jɛ a la n'i ye min sɔrɔ hɛrɛ la ala tanu ka n'i ŋunuma mɔgɔ ye koyi ala de y'a k'i ye ala tanu a k'a to i bolo ka d'a kan i b'i ŋunuma minnu ye olu m'a d'i ma ni ala ko a b'a bɔsi la don min na diɲɛ bɛɛ ka fara i kan o m'a natɔ ye o t'a tatɔ ye a b'i kɛ faama ye maa si tɛ faamaya natɔ ye a b'i kɛ fantan ye maa si tɛ fantanya natɔ ye ala fɔrɔlen don dɛ n'a ye doni sigi kun i bɛ su kɛ i bɛ tile kɛ i bɛ kasi la doni de b'i kun maa si ɲɛ t'a la jango k'u k'i dɛmɛ ko k'a ta izin o la a ko an bɛ fasilu min na ala ye maaw fisaya ni ɲɔgɔn ye hali cidenw na i n'a fɔ don na an tɛmɛna a la cogo min na a ko tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd cidenw ala ye ishara kɛ ka t'u ma ciden ninnu yɛrɛ an y'u dɔw fisaya ni ɲɔgɔn ye wa minhum man kallama Allah ala ye maa min kuma ɲɔgɔnya direct la dugukolo kɔ kan mɔgɔ kelen bɛ jɔn don Musa alayhi salam ka rendez-vous d'a ma siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ siɲɛ fɔlɔ la a y'a sama ka na n'a ye tasuma yelen sira fɛ mais tasuma yelen maa si kun ɲɛ t'a la ni Musa tɛ a nana ni ala kumara ala tilala ka layidu d'a ma tuguni a kana o bɛ kuma fo ka taa se tile 40 ɲɔgɔn ma bon o ye fusamadiya dɔ ye ala y'o kɛ Musa ye alayhi salam
amo ke ciden be de Musa fana do soro de Musa do soro de ala ye ko do ja Musa la molu jabela de ala ye ko do ja Musa la amolu jabela muna balmo ni ala ye ma min sugandi kani ta fe nawte kele be to ala nawte kele be to ala kadaka wartigi demi se ga kodo ka kan nafulo la e a den terge ni o ka kan nafulo be shi kasola ala ye ma min sugandi ka jeng o mani kodo ye o be se ga ko chamange ala magotala ala ya toy nga ko muna ko pourquoi ko karsa fene bake e pourquoi e fene karsa ewa odela mogoshi kani kanyenamaya suma mogoshi tama kani kanyenamaya suma mogotama de ala yi danki dan chogo ke ki kerengere ni fendo de ye ebe nye o chogo de la kana fo kibini karsa suma nyogoma kasro ete karsa ye na tigi be bara nyumange ifene ki suma ma ka bara nyumange katama la bashi to la de na mogo ba nege mne ka ke mogo be ko nyumo ne be se ka ka tigi isega katigi nga ala be ko do jadola to jadola ko do be nye dobulu o te nye dobulu da o ye ala yere ka ko ye ani Musa kumara nimne meleke hadisa kenemana ala kra sallallahu alaihi wasallam nimne meleke nale Musa ma alayhi salatu wasallam Musa ye tige da kun fo ka nye kelen sura malakul mautu me foy ma boala foy ma boala muna joro dido joro indi Musa ma yaredido la balmo ni ala yi kanu wallahi ala tanu interete de kan intere bala ala kon ba boyer la dro ka jon kanu kilaja suno munde be bolo foy ti bolo ay Musa kuma nyoya alayhi salatu wassalam ala kra sallallahu alaihi wasallam ayelana sanfe domina temele Musa la keleya ye Musa ne hasidiya tede ni kuma nunu ka famiya hasidiya ni keleya ute kelenyi odela ubambala kauka kojugu chaman tasinaya kono kada uka keleya kuma do te keleya dia do ye marabaliya ni hasidiya di abete keleya de keleya be hasidiya be oka famia na nansero yoro la ambe wala like na la sonama Musa alayhi salam alakra na ale kofe ni shi hakenna usna ka tamalela mogo min tugura alakra ko sallallahu alaihi wasallam onyo matu aleko Musa sna ki mankan korota ala sanfe kam mankan korota ala sanfe me ala ma foi kala ayatu jorodo de ala ya tué mondela parce que ala de ya sugandi ala de Musa bla o jorola cide nunun bela ale be fo sangolo worona Ibrahim alayhi salatu wassalam o de ba ale sanfɛ wolonwula nana mais ala kɛra tɛmɛna a la a keleyara a tun bɛ fɛ jɔyɔrɔ in ale k'a sɔrɔ mais ala de y'a kɛ mais ani k'a fɔ k'a ye ala kɛra hasida ni Musa kun ye ala kɛra hasida ala kɛra jigintɔla sallallahu alaihi wasallam ciden ninnu na jɔn ye ala jɔ jɔn ye ala jɔ Musa de ye ala jɔ alayhi salatu wassalam a y'a ɲininka ko ala ye mun d'i ma a ko a ye farila seli 50 di ni ka mantonw ma a ko segi ka taa i k'a deli i n'i ka mantonw a tɛ se a ka c'aw ma ne ye maaw la jarabi ɲɛ ka tɛmɛ kɔnɔnajɛya de don ala deli a ka dɔ bɔ a la ni hasidiya kun don a b'a fɔ taga i b'a faamuya o 50 n'a kɛra cogo min na a bɛna dɔn min b'a la mais est ce que a y'a bila ka taga la parce que hasidiya tɛ balmo wa kadi be ka sanfɛla sɔrɔ ala kɛra place min sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam n'an bɛɛ y'a sɔrɔ a man d'an ye wa
mais am se ka soro no ala de yake karsa ta ɲɔgɔn go soro o te ko jugu ye dɛ wali nga tɛmɛ karsa la o te ko jugu ye dɛ ni min bɛ karsa bolo ne kɔni t'a fɛ a ka to a bolo ala minɛ a la nin de ye problème ye wali ni ma minɛ a la ala y'a tiɲɛ a bolo a bɛ fɔ nin de ma ko hasidiya nga nga se karsa ta ɲɔgɔn na nga tɛmɛ karsa la o te hasidiya ye Musa alayhi salatu wassalam a ye alakira a ye kɔnɔnandiya ka alayhi salatu wassalam fo ka taa se siɲɛ 3 ma a jiginen tuguni hali 5 dilen ala kelen ka dɔ bɔ a la Musa ko taga tuguni a ko a deli ka da kan Musa b'a dɔn ala bɛ hinɛ bon alakira jɔyɔrɔ min b'a la n'a ye ala deli toujours a bɛ dɔ bɔ a la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko maloyara ɲininkali cayara kojugu deli cayara bon ni alakira jogo ye ani ala cɛ a yɛlɛnna sanfɛ ka taga ala ye tanuni dɔ da alakira kan sallallahu alaihi wasallam ma zaghal basaru wa ma tagha an filɛ nin ye ni an welela ka taa invitation na yɔrɔba dɔw la n'an taara n'an y'an sigi an b'a kɛ tan kuma dɔ la i bɛ fɔ mɔgɔw ka fauteuil dugumala yɛrɛ bɛɛ filɛ nin man ɲi nin tɛ jogo ɲuman ye alakira yɛlɛnna sanfɛ ala ye alakira jateminɛ mais i b'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲɛ ma tɛmɛ yɔrɔ min n'a kan ka filɛli kɛ ala ko a ɲɛ ma kala ɲɛ ma bɔ a kɛcogo la a man ka fɛn fɛn filɛ a m'i kunkolo kɔrɔta ka fɛn foyi filɛ ni ordre ma d'a ma ma zagha al-basaru wa ma tagha ɲɛ ma jɛngɛ a ma tɛmɛ a dan kan maaw ye invité u y'i bila k'i ka u ka sokɔnɔna vérifier wa dɔw mana taa u bɛ tabali yɛrɛ bɛɛ de lajɛ tan u bɛ tabali yɛrɛ bɛɛ de lajɛ u sigi fauteuil kɔnɔ u yɛrɛ lamaga u b'a lajɛ a bɛ cogoya min na fa ya subhanallah adamaden ma i tɛ fɛ i ka sokɔnɔna lebu mɔgɔ ka bɔ a kalama cogo min n'i taara mɔgɔw fɛ i jija i k'i sigi kana mɔgɔw ka fiɲɛ ɲini u ka sokɔnɔ ka bɔ n'a ye kana mɔgɔw ka fiɲɛ ɲini u ka sokɔnɔ ka bɔ n'a ye n'i taara n'u ye sigiyɔrɔ min d'i ma n'u ye chaise de d'i ma i sigi fauteuil bɛ yen u ye chaise d'i ma k'i k'i sigi munna ne bɛ n sigi chaise kan o tigi man ka sigi fauteuil kan est ce que o y'i ka sira ye e bɛ mɔgɔ ka so kɔnɔ n'a tigilamɔgɔ k'i ka sigiyɔrɔ min na i bɛ sigi yen de n'i donna hali mɔgɔ ka so kɔnɔ n'i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ladamu yɛrɛ ɲuman na e man k'i pan ka t'i jɔ fauteuil dɔ kunna wali e man k'i pan ka t'i bila sigiyɔrɔ dɔ la k'i sigi ka sɔrɔ diɲɛ ma d'i ma sotigi de b'a fɔ karisa i sigi yan wali karisa a y'aw sigi a bɛ se ka kɛ i bɛ t'i sigi sigiyɔrɔ dɔ la sigila in man ɲi sigicogo de b'a la e t'a dɔn dutigi tɛ fɛ i ka se yen a ka du fiɲɛ dɔ don a ka lebu dɔ don n'ale yɛrɛ y'i sigi a kan sigila in bɛ to a kɛcogo la parce que sigicogo de b'a la n'e taara i sigi n'i bilala a kɔnɔ i jiginna dingɛ kɔnɔ i sen karila jɔn y'i sen kari i yɛrɛ tɛ o la n'i ma sigi ko de b'i sɔrɔ dɛ Musa alayhi salam ala ma foyi k'a la ala y'a to yen munna jɔyɔrɔ ala yɛrɛ de y'a bila yen ni ala y'a bila yɔrɔ min o y'o ye a ko wa atayna wa rafa'a ba'dahum darajat a ko a ye dɔw kɔrɔta darajaw la Musa dɔgɔkɛ Harun alayhi salam ale bɛ sankolo 5nan na u ko balimakɛ min y'a kɔnɔna jɛya balimakɛ ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n'a ye hɛrɛ kanu a balimakɛ o ye Musa de ka d'a kan ala ye Musa kɛ ciden ye alayhi salam a y'a ɲini ala fɛ a ko n balimakɛ Haruna bɛ yen ale ka kuma cogo ka ɲi ka tɛmɛ ne kan ala ni kun bɛ se k'ale fara n kan k'a fɛnɛ kɛ ciden ye a kan dɛmɛ baara in na o kun bɛ diya n ye ala ko qad utita su'ulaka ya Musa Musa i ye delili min kɛ n'i balimakɛ fɛnɛ kɛ ciden in nɔfɛ bon mɔgɔ balima i kan k'i kɔnɔ jɛya ye aw kan ka bɛn aw kan ka hɛrɛ kanu ɲɔgɔn ye aw kan ka hɛrɛ di ɲɔgɔn ma aw kan ka hɛrɛ de bila ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ maa fɔlɔ min kan ka da i ka hɛrɛ in kɔnɔ jɔn don i balima don ka d'a kan n'i balimakɛ ye hɛrɛ sɔrɔ a b'e bolo a b'ale bolo a bɛ min a bɛ du kɔnɔ de a bɛ du kɔnɔ de ni fɛn min bɛ du kɔnɔ
o te fen tiene yo na ako la wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat Isa Maryam denke anye kabako ko dama an kumara nabillahi Isa alayhi salatu wasalam ka kabako ko doka Allah subhanahu wa ta'ala ya kai abe bogota iz takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfukhu fihi fatakunu tayran bi iznillah ya Isa alayhi salatu wasalam abe bogota sisa kadla ka ke kono formu ya bogolama na klala abe ni fie kono la abe bo bogola ka ke kono yere abe pa ala yukai aba bogolama de gla benyana na klala bogolama la ala ye orduru dama abe ni fie ala abe pa nimbe famira ka fo mbalmo ko nunum be ala de bolo na ya do mo min bolo ateso mo gore bolo no tigila mote parce qu'il y a un fin min do atigi bolo fin ba donc a fo tigi wala tala ni alate fin te so mo shibolo ni alate o la fin do be ni mo do bolo ne yi bolo do ala ibe chogoya be ka ateso e fin fleni ala e fin di Sulaiman ma alayhi salatu wassalam abe so mo gore bolo ay nege di Dauda ma alayhi salatu wassalam Dauda be nege mine tayri be fini mine chogo mina ka farani muye ka farani sizoe Dauda be nege mine o chogo de la be nege fara ka meziri ta ikana ka ke chemisi ka ke bloki bae ka bouton kala ka chogo ya be kala nege babulo ina fo fini wa alanna lahu alhadid ala ko anyi nege mine ka kuro ay wa bo chogo ala de jonwo joni sona ala ye jonyala ko ini ala cɛ jara ka se degré dɔ la fɛn minnu ka di ala ye i ka cɛsiri ko la ala bɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw d'i ma i n'a ka ja sera modèle min na i n'a surunyali sera modèle min na ala jɛna i kɔ ka se a jɛna i ka se degré min na o degré la ala bɛ ko dɔw dilan i bolo o ko ninnu diɲɛ bɛɛ a tɛ sɔn mɔgɔ si bolo ni kelen tɛ o ye bonya de ye ala b'o d'i ma o bonya tɛ fɛn wɛrɛ ye i ka jɔnya ni ka alabato sera degré min na o de y'a to ala b'o k'i ye o de y'a to ala b'o o k'i ye a ko wa ayyadnahu bi ruhil qudus an y'a dɛmɛ ni Jibirila ye Jibirila de tun bɛ Isa nɔfɛ alayhi salatu wassalam k'a tanga ni kojugukɛlaw ni fɛrɛjugukɛlaw ko k'u bɛ s'a ma wagati o wagati o b'a sɔrɔ Jibirila bɛ yen ala y'a bila a b'a défense ta a bɛ se k'a ka weleli lase k'a d'a kan juifuw de tun bɛ Isa contre la maa tɛ diɲɛ kɔnɔ maa min ka dabali ni a ka fɛɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ juifu kan balima mɔgɔ min bɛ kɔrɔti bila alakira la fo ka alakira minɛ kɔrɔti filila min ka kɔrɔti bɛ se alakira la o tɛ kɔrɔti filila den ye dɛ sallallahu alayhi wa sallam o ye alakira minɛ ka kɔrɔtɔ dabali sera alakira la sallallahu alaihi wasallam fa be wuli ka taa janaba ko ka sɔrɔ janaba t'a la mais a ma défaut bila a ka diinɛ laseli la dɛ a ka adamadenya o ye kɔrɔti kɛ o de la ka alakira minɛ k'a siri a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a ye o ye a sigilen don a sumalen don mais ni kuranɛ nana o bɛ s'a lase cogo la diinɛ bɛ ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la mais a yɛrɛ ka adamadenya o kelen don k'a siri a bɛ wuli ka taa janaba ko ka sɔrɔ janaba t'a la dabali mɔgɔ ɲumanya t'a la mɔgɔ juguya t'a la a bɛ se ka bɛɛ minɛ nka a b'i minɛ ni ala ka jɛn de n'a y'i minɛ kana taa moriw fɛ kana taa somaw fɛ alakira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam an b'a Aisha ko walakinnahu da'a fa da'a a ye ala de deli ka ala deli ka ala wele ka ala wele ka ala wele fo dabali nana bɔ a kan don dɔ la a selila a sigilen a ka seliyɔrɔ la sunɔgɔnin sina k'a minɛ o sunɔgɔnin kelen k'a minɛ dɔrɔn ala ye ko bɛɛ yira a la o yɔrɔ la dɔnnikɛlaw ko kuma dɔ la sogo dɛ a tɛ miniti kelen ta dɛ tellement ala ka teli i bɛ se ka sogo ka kobaw de kɛ sogo kɔnɔ o ko n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a cayalen ba 5 secondes kuma dɔ la sogo dɔw tɛ 5 secondes yɛrɛ sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ i bɛ jamanaw ni kɛlɛbaw ni fɛnw de kɛ mais i b'a sɔrɔ e ye nin baaraba min kɛ sogo in kɔnɔna la i ma tɛmɛ seconde damadɔ kan
ala kira sigile sallallahu alaihi wasallam jingoni ya mine doro ka katan doro ka keliku doro ka nyele anana muye ako amba ishama ko ibado ka fo nkumbe ka femi nyini ala fe barajugu men kerana wala sa ala ka irana ako ala irana koy akonya ye mogo fula nana kan dalin to mbes dalin do duguma ntese ka foy kenyere mogo sirli abse ka muge foy aku ya kelen nana nkuyan fana kelen nana nsiyan fana me mogo fula mdo Jibril ani Mikael meleke ba fula no kelen tara kunfe kelen tara sin yan fanfe bon meleke en kelen ko to nyoma munde be cheyna tano na dalin do na tse ka foy kare kelen go aku ya daballe koy doin go aku joni de dabali kala aku Labid ibn al-Asim ay jifu ken tofo aku dabali ya blami ko bi'ru Zarwan ya bla Zarwana kolonkol bo ala kray ni bek yi sallallahu alaihi wasallam ka kele ko doro ka nyele doro asrat lala ya Allah bal mo ni mala do mo nabi fa ala kayn an yonte لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أن يغنتي أن يغنتي أن يغنتي أكلي ولا صحابة كده الدنا كاتو مسركنا أسلا أكو اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أين فو أكلالي أكسلا على كراجي نقال صلى الله عليه وسلم أكو جوني ندي كمبكا سلينا كمبكا ني على دل موديلينك نما فليكو كاتغرا على كراكو صلى الله عليه وسلم أكو قد غفر الله له قد غفر الله له قد غفر الله له أكو ألا يا فراما ألا يا فراما ألا يا فراما إبادة ألا يا فراما منا أيني ألا توبا من تقو نيونا كا ألا تنونين توبا نوي أكو اللهم انتقي ألا إني أسألك يا الله مبانيني إفنتقي ألا بأنك أنت الواحد بعدو كافوكي إدي كليني الأحد مسمينا كلين دوكا كلين يكونو دي فلان تالا الصمد مسمينا كاريالين دوكا بو فنكو ني فنتسكا نياكو الذي لم يلد مسمينا مدينولو ولم يولد سمغو فنتافي فتافي باتافي ولم يكن له كفوا أحد نيغونا تالا أن تغفر لي ذنوبي ألا ميدلي كان جرمو يفا ألا كرانكو صلى الله عليه وسلم أكو ألا يا فراما ألا يا فراما ألا يا فراما نتوبا من فولن فلانية لنيني من بالا ni jurumu yafa forani ala yo ke mago warete dani to infeneka ko ala toke naam ako ola ala ko suratul Isra kono أكو ولقد فضلنا بعد نبينا على بعد أكو نبي نمو أن يدو في نفساني دوي وآتينا داود زبور أن الزبور كتابه أن يودي داود وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أكون مؤمن مي نفنا بالا هرب ودلا ودي فنك كدي على يكتم مؤمن لا فلنك وفي كل خير هرب أفلا بلا مؤمن فما ما هرب بالا مؤمن من نفنا تالا هرب بالا أكو min kadi ala ye de o ye fanga be min na o de kadi be limaniya mine ka giriya an kan o de ke kada ka kullama qawiya al iman kana al mu'minu aqraba ila Allah wa ahabba ila Allah mawkuma ni limaniya na e forsu soro o wakati
muminin be surunya ala la a ko be ja ala ye kateme kada ka maa min be cɛsiri kɛ ala ko la n'a ka bato b'i ta ɲɛ a ka kuranɛ kalan ka ca n'i ta ye a ka zikiru ka ca n'i ta ye a ka sufɛ seli ka ca n'i ta ye a ka misirina ka ca n'i ta ye a ka sarakati ka ca n'i ta ye a ka sun ka ca n'i ta ye a ka jaga ka ca n'i ta ye a ka maa dɛmɛ ka ca n'i ta ye a ka ala ko ka ca n'i ta ye e tɛ se ka kun nin tigi la o ayi bɔn kuma o kuma ni fanga dira ninnu ma i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ surunya ala la n balimaw n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka ko i bɛ fɛ i ka défense n'i ka sécurité a ka fɔri wa ou bien i tɛ fɛ a ka fɔri bɛɛ bɛ mun fɔ n bɛ fɛ a ka fɔri bon sécurité ni défense jɔn bolo ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ inna allaha yudafi'u anil lazina amanu a ko ale ala bɛ muminɛw défense ta Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ko nin aya in na a ko ni muminin ka limaniya bonyara kuma o kuma a ka défense n'a ka sécurité ka bon ala fɛ o la n balimaw nin kuma in an kan ka jateminɛ kɛ dɛ jateminɛ jumɛn mɔgɔ min bɛ bɔ i ka so k'i bɛ taa mori fɛ yen wali i bɛ taa soma fɛ yen n'i sera morikɛ min n'i dalen don a la k'a bɛ se ko la e k'a yɛrɛ ɲininka diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn b'a bolo ale yɛrɛ sera ka se kɛ ka fɛn jumɛn de k'a yɛrɛ nin fɛn ninnu na ni den bɛ mɔgɔ min bolo i ye den sɔrɔ fɛn min bɛ sɔrɔ den sababu la mun don muso furuta nga n ye den sɔrɔ ani n ye den dilan kelen don morikɛ bɛ se ka den dilan somakɛ bɛ se ka den dilan bon kabako don ni mɔgɔ min dɛsɛra den na a bɛ taa den ɲini morikɛ fɛ parce que mun don fɛn fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn morikɛ yɛrɛ ɲininka jɔn y'ale yɛrɛ dilan somakɛ ɲininka jɔn y'ale dilan mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ dilan o bɛ se k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ dilan e hakili la ko ni adamaden tun bɛ se ka adamaden dilan mɔgɔ tun bɛ sɛgɛn abadan mɔgɔ min ni jama fitinin b'i ka foro la i b'a fabriquer k'i ka foro fa mɔgɔ la e mako bɛ jama hakɛ min na n'i bɛ se k'a fabriquer i b'a fabriquer mais n balimaw cɛ fara muso ka denko dɛsɛ mana maa min minɛ i bɛ taa morikɛ min fɛ wali i bɛ taa somakɛ min fɛ wali i bɛ taa kolonifilila min fɛ k'a ka lajɛli kɛ a yɛrɛ ɲininka jɔn y'ale dilan ni e yɛrɛ y'i sigi ka miiri o la i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn fu de kunna n'o ko karisa ko n bɛ se ka den d'i ma ko n bɛ baara kɛ ka den d'i ma a ɲininka jɔn ye baara kɛ e ba ye k'i di i ba ma n'i y'o fɔ morikɛ ye a b'a fɔ k'i ye n dɔgɔya dɛ o tɛ kɛlɛ ye wa jɔn ye baara kɛ k'i di i ba ma o tɛ diya a ye nka ale bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ baara kɛ ko ka den d'e ma ale yɛrɛ nana cogo di mais maa min kan ka hakili sɔrɔ nin na o ye e min bɛ taga mori fɛ de o ye e min bɛ taa soma fɛ wallahi n balimaw ala y'a ka diɲɛ da maa si ma ala dɛmɛ ala y'a ka jɔn ninnu na maa si ma dɛmɛ a b'an bɛɛ ka k'an balo don o don a bɛ fagataw faga a bɛ balotaw balo bɛ fagataw faga a bɛ balotaw balo hali sisan an bɛ yɔrɔ min na dɔ de bɛ ka sa nɛminɛmɛlɛkɛ bɛ ka dɔ de ta minɛ sisan awa ni yɔrɔnin kelen na dɔ de bɛ ka wolo seconde tɛ passé dugukolo kɔ kan ni dɔ nin tɛmɛnɛ seconde kelen tɛ passé ni dɔ tɛ na dɔ bɛ na dɔ bɛ taga minnu bɛ taga maa min ka mɔgɔ bɛ sa a ka di i ye wa morikɛ k'i sigi k'ale bɛ se ko la a fa salen don a ba salen don a tulomasamaw tɛ yen ala b'a yɛrɛ den faga k'a sigilen to a tɛ se ka foyi bɔ a la ala ye alakira yɛrɛ den minɛ sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ka ni minɛ k'a to alakira bolo o y'a sɔrɔ a ni nimara karan bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa nin bi alakira bolo alakira ɲɛji bɔra sallallahu alaihi wasallam sahabaw ko ala ka ciden i bɛ kasi nin fɛnɛ la a ko awɔ a ko hinɛ de bɛ na ni kasi ye ni alakira ma se k'a den kisi jɔn bɛ se ka jɔn kisi nka bi
maaw ye muru bonya ka se degré dɔ la o y'u kɛ Ala ye mun de la dɔw bɛ u bɛna dɔrɔn u b'u ka fugulan bɔ ko karamɔgɔ k'i bolo da n kunna i bolo da n kunna n'u y'a ye dɔrɔn u b'u ka fugulan bɔ ko karamɔgɔ i bolo da n kunna a kɛ Ala kama sa karamɔgɔ i k'i bolo da n kunna i ka barika don a la karamɔgɔ fana b'a bolo da a kunna balimaw yɛrɛ nɛgɛn don dɛ mɔgɔkɔrɔba n'i bɛna dugawu kɛ denmisɛnnin ye ka denmisɛnnin k'i bolo da a kunna ka dugawu k'a ye ka to k'a kunkolo susa o tɛ k'a fɔ k'e bɛna barika kɛ denmisɛnnin o ye ka hinɛ denmisɛnnin na de an ka ko ninnu faamuya koyi n balimaw k'a fɔ bolo de filɛ nin ye barika b'a la o bolo Ala de b'o dɔn mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko barika bɛ ne la ayi parce que min bɛ anw fili bi karisa jama ka ca a nɔfɛ kelen du min b'a bolo a ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ bolo hɛrɛ min b'a ye mobili min b'a bolo cɛ mɔgɔ tɛ se ka nin jamaba in bɛɛ sɔrɔ gansan sa balimaw jama caya tɛ barikatigiya ye nafolo caya tɛ barikatigiya ye k'a fɔ mɔgɔ mobiliw ka ca i bolo o tɛ barikatigiya ye Ala ye nin bɛɛ kɛ kafiri ye farafinna bɛɛ karamɔgɔ kelen k'i bolo kɔrɔta n'i ka sɔrɔ ɲɔgɔnna delila ka se Michael Jackson ka sɔrɔ ma farafinna bɛɛ kelen k'i bolo kɔrɔta n'a bɛ bɔ maaw de bɛ kirin ka bin ɲɛ mana d'a kan kasi yanni ka kirin ka bin dugu ma k'a ye ɲɛ la dɔrɔn o karamɔgɔ bɛ yan billet bɛ feere fo k'a dɛsɛ guichet fermé silamɛ don wa so min b'e bolo o ɲɔgɔnna b'e bolo ha o so ninnu tɛ yan sow ye koyi buildingiw n'o so kelen jɔli fɔra e ye e n'i si nafolo bɛɛ bɛ jigin a dingɛ kɔnɔ a t'a fa i tɛ se k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ wari kun b'a kun a ye tɔgɔ sɔrɔ a ye dawula sɔrɔ nka silamɛ kun tɛ koyi nka min bɛ anw nɛgɛ yan ni min ka wari cayara n'a ka jama cayara an b'a fɔ ko karisa kɔni barika de b'a kɔ a k'a bolo da i kunna la alakira de b'a bolo da mɔgɔ kunna n'i bɛ barika ni alakira kɔni y'a bolo da i kunna sallallahu alaihi wasallam barika don dɛ maa min wasiji bɛ kɛ ka parfum dilan Anas ko radiyallahu ta'ala anhu a ko ma shammamtu raihatan wala miska wala ambara wala anbaratan atyaba min raihati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ko ne ma miskini ambaru kasa sumusumu diɲɛ kɔnɔ min kasa ka di ka tɛmɛ alakira kasa kan alakira kasa kun ka di ka tɛmɛ parfum kasa kan a ko wala masastu dibajan wala hariran alyana min kafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ko ma deli ka n bolo maga suwafini ani harir yɔrɔ olu de finiw bɛɛ la nuguma ye a ko ma deli ka maga fɛnna ninnu na ko min n'a a kɔnɔna ka maga ka tɛmɛ alakira tɛgɛ kɔnɔna kan alakira tɛgɛ kɔnɔna diɲɛ kɔnɔ fini tɛ yen k'a ni min maga bɛ se k'a ni min sumaya bɛ se ka da ɲɔgɔn na n'o y'a bolo da i kunna fɛn bɛ yen dɛ n'o y'a bolo da i kunna fɛn bɛ yen alakira sallallahu alaihi wasallam filen dɔ tun b'a bolo a bɛ ɲɛgɛnɛ k'a kɔnɔ sufɛ n'a tɛ fɛ ka bɔ ka taa kɛnɛma don dɔ la a ye ɲɛgɛnɛ kɛ o ɲɛgɛnɛ minɛn in kɔnɔ Ummu Ayman a ka jɔnmuso kun don a ye min tiɲɛ ta a fa fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam dugu jɛra a ko a ma ko
mina inta ji min b'a kɔnɔ i ka taa bɔ a ko alakira a ko ne y'a min koyi a ko ɲɛgɛnɛ do dɛ a ko nka n'i ye ne ɲɛgɛnɛ de min fo k'i sa minɔgɔ tɛ se k'e tɔɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ de fɔ minɔgɔ ko kɔni tɛ ɲɛgɛnɛ minko kelen ani diɲɛ minɔgɔ farala o ye alakira ye mɛ ninnu ye kow ye ala ye min kɛ alakira ye karamɔgɔw a tɛ se ka alakira ladege nin na a n'aw tɛ kelen ye ninnu ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenw ye karamɔgɔw filɛ nin kanu de copier ka mɔgɔw tromper ninnu de copielen filɛ ka mɔgɔw tromper i bolo da mɔgɔ kun na e yɛrɛ bɛ min an k'i ɲininka i ka alijinɛ kɔnɔ don i b'a dɔn i bɛ se k'a garanti wa n'i sara i bɛ fan jumɛn fɛ a karamɔgɔ tɛ dugukolo kɔ kan min bɛ se k'a ta yɔrɔ fɔ maa min t'a ta yɔrɔ dɔn o b'a bolo da i kunna i tɛ hakili sɔrɔ ni ala ma far'i kan gɔngɔn dɔ kana taa wuli i nɔfɛ i t'a dɔn mɔgɔ min don ani ala cɛ dɛ duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ o tɛ baasi ye ni karamɔgɔ n'a ye duwawu k'i ye ni ala ɲɛ siranya jɔn don a bɛ minɛ nka kabako dɔ bɛ yen a ye bɔ o kalama alakira an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisa in tɛ hakili la kosɛbɛ a sunɔgɔra a sunɔgɔlen a ko ale ye mankan dɔ mɛn alijinɛ kɔnɔ u bɛ ka mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ ka mankan bɔ k'a tigilamɔgɔ tɔgɔ fɔ k'a tigilamɔgɔ tɔgɔ fɔ sahabakɛ ɲinɛna tɔgɔ de kɔ sitani ye laɲina a ye sahabakɛ in tɔgɔ mɛn alijinɛ de kɔnɔ u bɛ k'a tanu a nana a y'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko wa kadhalika albirru wa kadhalika albirru wa kadhalika albirru bangebaa musoman ladonni o de la ko n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ko a tigilamɔgɔ yɛrɛ sira ka ɲɛnamaya la ko nin yɔrɔ dɔ kɛra ye ɲɛnamaya la i kana jateba bɔ dɛ n'i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ dugadenba don a fa n'a ba ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ occupé bangebagaw ni masaw la o tigilamɔgɔ balimaw maa tɛ sɔn o la diɲɛ kɔnɔ dɛ ayi dugaden n'i ma fara la i bɛ malo mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ ɲɛsin a bangebaa ma ka bangebaa ladon balimaw o tigilamɔgɔ barikaden don dɛ bon n'o ye duwawu k'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ni bangebaa ladonna don n'o ye duwawu k'i ye a tɛ bin dɛ ayi o ye ala ka ko dilannenw ye Uwaisul Qarni a ma alakira y'a ɲɛ la sɔrɔ o ye ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ a ma se ka alakira ye mun na a bamuso ladonni alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko bana min bɛ mɔgɔ minɛ n'a b'i fari bɛɛ jɛ a tɔgɔ ayi kaba tɛ zanfala tɛ baki n'a y'i minɛ a bɛ fari fan bɛɛ jɛ n'a y'a jɛ a tɛ se ka fili o bana de kun y'a minɛ mɛ a ka bangebaa ladon kosɔn bana in kɛnɛyara ka couleur bɛ segin a cogo la fo dɔrɔmɛ kelen nɔ a bara kɛrɛfɛla la alakira y'a tamasiyɛn fɔ Umaru ye k'a fɔ Abubakar ye radiyallahu ta'ala anhuma n'aw ye nin cɛ in ye aw y'a ɲini a fɛ a ka ala deli pour que ala ka yafa aw ma a ko mɔgɔ min don a kun b'a a mako don a bangebaa musoman na a kun b'a bangebaa musoman ladon kojugu a ko n'a y'a ye a y'a ɲini a fɛ a ka duwawu k'a ye Umaru n'a kelen ka ɲɔgɔn ye san o san ni Umaru taara Maka ni hiji kɛnɛ nana ni Yamanikaw nana Umaru bɛ déplacer a bɛ taga a b'o ɲininka a b'a fɔ ko hal minkum Uwaisul Qarni est-ce que Uwaisul Qarni nana aw fɛ ɲina wa u b'a fɔ ko Umaru e yɛrɛ ɲɔgɔn mɔgɔba i bɛ ni mɔgɔ langolo ye ni mɔgɔ min hali valeur t'a la i bɛ nin ne ɲininkali kɛ olu t'a dɔn parce que Uwaisu bɛ balo buguni dɔ de kɔnɔ hali fali t'a bolo ma t'a jate maa ma jiginnen don k'a sɔrɔ alakira ni sahabaw tɛmɛlen kɔfɛ k'a taa ka ɲɛnamaya la fo ka taa s'a ka saya ma diɲɛ bɛɛ mɔgɔ si t'a ɲɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati kelen sahabaw bɔlen a la a bɛ bɛɛ ɲɛ ala fɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko khayru tabi'in wa ajallu tabi'in Uwaisul Qarni tabi'ina min ka fisa ni bɛɛ ye Uwaisul Qarni don
sahabaw tɛmɛlen kɔfɛ cɛ si tɛ k'a ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati la ko ala fɛ k'i ka fisa n'a ye mais ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u t'a dɔn olu kɛlen don k'a jateminɛ parce que fantan don fɛn t'a kun Uwaisul Qarni u y'a ye Umaru bɛ to ka ɲininkali kɛ bon san min na a nana u ye mun kɛ u y'ale de bila ɲɔgɔmɛw kɔlɔsili la bagangɛn u ma sɔn k'a bila mɔgɔ ɲɛnamaw fɛ u y'ale de bila bagangɛn na ayiwa Umaru ye ɲininkali kɛ u ko Umaru ko Uwaisu kɔni a filɛ an ka baganw ale de bɛ k'u kɔlɔsi Umaru taara kabini a ye Umaru ye dɔrɔn a ye Umaru dɔn parce que ala tun ye fɛn dɔ d'a ma n'a n'i ye ɲɔgɔn ye a b'i tɔgɔ fɔ k'i bɔyɔrɔ fɔ i jɔlen fɛn min b'i kɔnɔ a b'a f'i ye mɔgɔ gansan tɛ dɛ relation yɛrɛ de b'a ni ala cɛ ani ala cɛ ka ɲi yɛrɛ de n'a y'i ye dɔrɔn i ka n'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ a ye a y'o kɛ cɛ dɔ la o ko Uwaisu k'e ye nin dɔn cogo di a ko min bɛ ko dogolenw da o de ye ne da k'e da o de ye n ladɔnniya Uwaisul Qarni ani Umaru kelen ka ɲɔgɔn ye Umaru y'a fɔ a ɲɛna ko yali bana kun min minɛ k'a kɛ nin cogoya la f'a bɛɛ kɛnɛyara fo dɔrɔmɛ 2 nɔ wa a ko awɔ nin fɔra ni wahayu sira de ye ala de ye nin fɔ bɛɛ tɛ nin kalama a tora ka tamasiyɛnw fɔ Uwaisu yɛrɛ y'a dɔn kibaruya dɔ bɛ yen awa ko ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ni n y'i ye n k'a ka foli lase i ma o y'a sɔrɔ ala kɛra fatura a ko nka n b'a ɲini fɛ i ka duwawu kɛ n ye ala ka yafa n ma Umaru de ye duwawu ɲini a fɛ a y'a bolo kɔrɔta a ko Allahumma ghfir li Umar a ko ala i ka yafa Umaru ma ala i ka yafa Umaru ma bon mɔgɔw y'a dɔn sisan ko mɔgɔ min don ko jaja maa gansan tɛ maaw commencera ka girin k'u bɛ da ka dɔrɔn a jiginna tu kɔnɔ a bolila a tununa munna a tɛ fɛ maaw ka fitina n'a ye a kana na kɛ jo ye maaw b'a bato n'i y'o kanw ye bi karamɔgɔ bɛɛ bɛ girin-girin kɔ n'an ka photo ta n'an ka video dɔ kɛ n'an ka nin kɛ i bɛ to la i ka baara n'u yɛrɛ a bɛ sin ka to video la ten ala ka hinɛ an na dɛ mais Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala n balimaw waritigiba dɔ y'a dɔn maa nasugu min don o ko Uwaisul Qarni ma i ka so in an b'a ci k'a jɔ a ko ayi a y'a sɔrɔ cogo min a bɛ to ten a ko yɛlɛnkafɛn min ka di ye o tɔgɔ fɔ n k'a san k'a d'i ma a ko n tɛ yɛlɛnkafɛn fɛ n sen bɛ n bɔ waritigi ko ko fɔ n ka yɛlɛnka a ko n'i ko diya ko f'i ka dɔ san i bɛ fali san ka di yan a ma dɔwɛrɛ minɛ ni fali tɛ mais n balimaw a fatulen Uwaisul Qarni kaburu o m'a sɔrɔ k'a sennen don bɔgɔ la dɛ u taara Uwaisul Qarni kaburu sennen sɔrɔ fara de cɛmancɛ la adamaden y'o sen wa adamaden m'o sen fara ka kaburu sen fara cɛmancɛ la mais mun de ye nin place in bɛɛ las'a ma bangeba musoman ladonni n'i ta b'i bolo i jija a la dɛ i bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ i bɛ se ka ko bɛɛ sɔrɔ n'i ta t'i bolo i bangeba ka ɲɛnamaya la teri n'a masuruna mɔgɔ kun ye maa minnu ye i bɛ ɲumanya kɛ olu ye o la i b'a ka duwawu sɔrɔ ka taa bɔ a kaburu la bangeba musoman a n'a cɛman n'a bɛ maa min bolo ɲɛnamaya la kana tulonkɛ kɛ u la dɛ wallahi n'i tulonkɛra u la denmisɛnninw bɛ tulonkɛ i la n'i tulonkɛra bangebaaw la denmisɛnninw bɛ tulonkɛ i la nka n'i y'i janto i bangebaaw la hali kulu tɛ s'i la hali kulu a tɛ s'i la fɛn tɛ yen min bɛ jɔ i ni sira cɛ ala tɛ sɔn ka dugaden labila maa nasugu si ala t'i labila maa ma wulili kɔ n'a m'i nɔ bila a bɛ to a la ala ka faamuya d'a ma subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.